थँक्यू. गुड इवनिंग. हो व्हिडिओ करपाक कारण म्हळ्यार आयज आमगेले गोंयचे पड गोर्व आहा न्हू तेजे कोण येयला. फाटीं चिंचोण एक मिटींग जाल्ली आनी तेतूंत जायतें जाल्लें आनी मागीर तें बॉक्स डोनेशन म्हणटाय तें काळमू आर्जीन रेवोल्युशनरी गोवन्सान फेसबुकाचेर घायल्लें की आमी सगळे पयशे चिंचोणे इगोर्जे दीन गेले म्हूण. आनी हांवें फादराको हेजे भासाभास केल्ली भरपूर. आनी फादरान म्हाका सांगलोलें की हे पयशे आपण घेयल नाय आनी 3 दिसांनी पोतून सिडनी डिमेलोन क्लॅरिफिकेशन दिल्लें तो फेक न्यूज म्हूण. सो जालें काबार हो फेक न्यूज म्हूण. पूण लोकांच्या मोदें आनी तोकल्यांत एक डावट गायलो की चिंचोणकारांनी आनी चिंचोणे इगोर्जेन पयशे घेयले म्हूण. हो लोकांक मोठी डावट आलो. कितू जाणांनी तें घेयल म्हूण चोयलां आनी फेक न्यूज म्हूण चोयलां तें हांव नको. तरी काल 3 तारीख आमगेलें गोर्व गोंयचो सायब जो तेगेले पिक्चरा वयलो फुरिसू काडलो. हो फुरीस तेगे पिक्चरा वयलो काडलो आनी तेमी आपणागे रेवोल्युशनरीचो लोगो घायलो. आनी 2 दिसांनी पोतून तो ब्रायन फेर्नांडीस म्हणटाय तो आनीक सिडनी डिमेलो पोतून आमकां क्लॅरिफिकेशन दिता की आमकोडे एडिटींग मिस्टेक जाली म्हूण. तरी एडिटींग मिस्टेक जाली तुमकोडे एडीट कित्याक करूंक जाय आसलो फुरिसू. तो फुरीस तुमक जोड जाल्लो हो एडीट करूं नाका आसलो फुरीस. हो फुरीस म्हणटाय तो क्रिस्तांवाले एक आमगेले जेजूले एक आम एक हें देखून म्हणटाय फुरीस म्हणटाय तो आमगेलो क्रिस्तांवाले एक व्हडली पोस्ट तो डिलीट कित्याक केलो वो एडीट कित्याक केलो. कित्याक तुमकां आरजी चड दाखोवपा जाय आसले. ब्रायन फेर्नांडीसान जर तरी कोला आनी सिडनी डिमेलोन जर तरी हें काम कोला जाल्यार तुमकां फुरीस दाखयनासतना तुमकां आरजी लोगो दाखोवपा जाय आसलो. सो आमगे सेंटिमेंटा पर हेणा काय हांव हिपोक्रेट न्हू. लोक जायत हिपोक्रेट तुमी जायत हिपोक्रेट हांव हिपोक्रेसी न्हू. हिपोक्रेसी इज नॉट इन माय जिन्स. हांव कितें रायट आहा तें उलयतां. तुमकां गरज केसो आसली तो फुरीस थिंगा डिलीट करूं. हें फुरीस डिलीट करपाचें आनी एडिटींग करपाचें केसो गरज आसली. हीं कामां IT सेलालीं 2017 आसोन BJP कोताली आनी आतां तेंगेली सिस्टकांसान न्ही आरजी म्हणटाय ती हें करूंक लागली. हिंग आमगे धर्मा बरें तुमकां कित्याक हेळोंक जाय आसलें आनी तुमी क्लॅरिफिकेशन केसो दिताय हेज बरें आमगे हेज बरें हेणा काय न्हू. आनी आमगेले क्रिस्तांव जाणोचो ब्रायन म्हणटाय तो मनीस म्हाका तुवें जायतो ट्रोल केला आरजी वेलींत. तूं नको हांव जाण मू हांव जाणा मुगेलोय मनीस ती तूं आहा सगलें दाखयता तूं कितें उलयना तें. हांव जर तुगे काडूंक गेलो असोत तुका चिंचोण भोंवो आसपा आपल्या कितें आहा जाण तूं तुकाय भुरगे हे तरी ओगे रावपा पडटा. सो हितू मुखार वयच न्हू म्हळ्यार तुमी क्लॅरिफिकेशन पड दिताय न्हू तेतून मातशें चिंत्याय तुमी कितें कोताय तें आमगे धर्माक. तूं पाद्री मारा बी भोंवलो मनीस फुरीस म्हणो कितें रे आमगे धर्मा तूं फुरीस म्हणो कितें. तितू 2-3 वर्स फाटीं एकलो फ्रांसीस पेरेरा मू तो जावपा सोदीत तूं चांदोचो फुरीसू नाटक करूंक सोदिता. तो कोतालो म्हूण आनी तूं एडिटींग कोनू. ही केसो फकाण कोताय तुमी आरजी. आनी मेन म्हणटाय तें आरजी जोरी तरी हे मिस्टेक जाले आरजी कोडे आरजी गेलो लिडर तुकाराम मनोज परब तुवें एक एपोलॉजी तरी दिवपा जाय आसली. तुवें पयलेक दिवं ना ती दिवं ना हे बॉक्सा लागून. तूं बॉक्स घेवन गेलो दुसऱ्या दिसा सिडनी तिसऱ्या दिसा पोतून स्टेजी पयशे मागोता. तूं म्हणटा आमी हे स्टेज करूं हें कोताय. तिसऱ्या दिसा आरजी वेली पोतून सिडनी म्हणटा आमकां स्टेजी पयशे दिवपा आमकां आनी डोनेशन जाय. तरी 92,783 तुमकां पावो नाय तूं आनी पयशे मागताय ते. तरी लोकांक कित्याक फट मारताय तुमी. लोकांक फट माना काय. आनी मनोजा गेले तुकारामाले हें जावपा जाय आसलें तुवें एपोलॉजी करूंक जाय आसली कित्याक यू आर द लिडर. यू शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू शूड लीड द फ्लॉक. तुवें ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवं ना कित्याक क्रिस्तांवान कोला क्रिस्तांव भोग्याय
एश तुगेलें म्हळ्यार कोल कोण तें हांव जाणा. तूं तें सांग नाका तेम कोल न्हू, हांव जाणा कोण कोल तें. हें करप न्हू आसलें. तरी आमगेले लास्ट वॉर्निंग धर्माचें येनाका. 2 फावट जालें तुगेलें, कळ्ळें न्हू. आतां रॅली तुगेली थंय पळय पदयात्रा म्हणटाय ती कोलती, ही फकाणां बंद कर लोकां बरेक. ही न्हू तूं हेच पळय तुगेले भक्त नाय तांकां सांग, आमकां सांग नाका. तुका गरज आसना हिंगा, तुका गरज आसना. मेन म्हणटाय तें तुगेलें हें कितें आहलें, तुगेलो रूट खंयचो आहलो. तूं विजया थिंग नाचिलो, कोणा थिंग हांवें नाचिलो म्हाका पडना. हें सेलेब्रेशन न्हू ओ ही हें रे कोल यात्रा. हें सेलेब्रेशन एशें कोलें मरे तुवें आं. ही सेलेब्रेशनां आज गोंयचो लोक ट्रॅकाचेर वचोन हिंगा थिंगा वचोन चोय रे ते गोंयचो एकवटाक काय बरें ते सोशल डिस्टन्सींग सामान देखून हें कोताय म्हळ्यार तुगे चोय रे. तूं सेलेब्रेट कोत मरे, तूं सेलेब्रेट कितें कोत तें म्हाका खबर ना. तूं केसो सेलेब्रेशन कोत ती फोगेट्यो बिमान नॉर्था हेसो सेलेब्रेशन जावंक नाय. सावथा येत तें आतां तुगे सेलेब्रेशन कमेस जालें मरे. केसो खुशाल काय तुका कितें कोल मो तुवें, तुवें कितें कोल मो तुका खुशाल कांय कोल ना तुवें. आतां कोल यात्रा खूंय आज बंद तुगेली. अरे हांव लिडर जालो जाल्यार हांव एकलो वयता आसलो. ती घेवन एक फ्लॅग घेवन हांव एकलो वयता आसलो. वालोर फकत एकूच मनशाक हे कोल यात्राक, ते जाणटे बायलेक नॉमांतेक. कित्याक 100+ किलोमिटर्स ती चलोवली, उणे 100 किलोमिटर्स ती चलोवली. पूण तुवें तोय रिस्पेक्ट दवरुना. तूं कितें तुगेलें प्रॉब्लम कितें सगळें तूं इन द मिडल सोडून गेला. प्रोजेक्ट चिंचोणी प्रोजेक्ट, मेलावली प्रोजेक्ट, सात्तारी प्रोजेक्ट, हिंगा प्रोजेक्ट सगळें तूं सोडून गेला. तुका ती सूय जाल्या सोड वचपाची. हांव जाल्यार ही रॅली एकलो कंप्लीट कोता आसलो. आज कोण येयना आयलें येयनाक मू कोड लागोला हें लागोला. तुमकां काल फुगेट मात येता तो खबर ना. काल तूं टोर्नामेंटाक गेलो मरे, काल कित्याक बंद दवरली, कित्याक तूं डिपेंड आहा क्रिस्तांवाचेर सावथाक. काल तुका खबर आहा भरपूर 3 तारीख हें मू आनी तुवें ती हें कोली ब्रेक घेयलो. ही केसो फकाण कोत तूं. आनी आमगे धर्मा बरें तूं कित्याक खेळटा. आमकां एशें कोन्न हें कोनाका, ह्युमिलेट कोनाका. हिंगा आमी तुका जायतो चान्स दिलो. पयर तूं चिंचोणेन सांगोता की हांव चिरीमिरी जावं रे, हांव चिरीमिरी तूं बरो मरे. तूं देड वरोस खूंय आसलो तो तूं जाण मरे. आनी आतां तूं कितें बिहेव कोता चोय कितें आहा जाणटो तुगे प्रॉब्लम कितें जाणटो. तुवें देखना आसलो देखिला आनी सोल सयत चाबिलां. तें केन्ना चोवूं ना तुवें आतां चोयलें तें तुवें केन्ना चोवूं ना. आहलें तें आहलें कोन्नू खूंय आहलें. म्हाका मातशें तुगे एक पे स्लीप धाडी. तुका हुंच कडेन पगार आसलो तें म्हाका चोवपा जाय. आं ही बोंडोल मरे आनी कोणाकू मारे 7 लाखां सिरीज सोड तूं हिंग गोंयच सेवा करूं येतलो. कोणा फकाण माताय रे. अरे हांव देखून 7 लाखां सिरीज आसलो जाल्यार हांव हिंग म्हाका 10 लाख कितें मेळटा येयल्लें हांव येता आसलो. तूं कितू मोग जालो गोंयचो कोणा सांगोत रे तूं. आयज कळ मरे तुगे मोग म्हाका. आं तुवें ती एकल्यान ती रॅली कंप्लीट करपा मरे. हांव जाल्यार तेश कोता आसलो. म्हाका बेस्तो म्हूण हांव एकलो काम कोता मू. कितें हांव लोकां त्रासांक आयना. तूं लोकां घेवन कोता, तूं लोकां घेवन कोता. आनी हे चोय आतां कॉमेस जाल्या तुगेले भक्त कॉमेस जाल्या चोय चोय. फादर बिस्मार्क बाळो मोन गेलो कळ्ळें न्हू. फादर बिस्मार्क मोन गेलो. आतां फॉर द पास्ट 30 years सर क्लाउड आल्वारीस आनी मॅडम नॉर्मा आल्वारीस ही काम कोताय आनी तेंगे टीम ही काम कोताय. पूण केन्ना आवाज आहा, केन्ना आवाज ना. एक आवाज काणाय कोणूय. टीम कोताय आमकां खबर आसता दुसऱ्या कडेन पेपराचेर नाल्यार केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जालें तें. आयज देखून हांव चोयतालो सर क्लाउड आल्वारीस आले फकत थोडे जाण चोयताय. कित्याक स्वता बारा थोडे जाण आसताय आनी आमी थिंग स्वता बारा आहाय. आम 40 बारा नाय. थिंग एकलो फेसबूक आमगे फ्रेंड सेबी नरोना तेगे पण आजच्या आनी समजाय रे तो कितें सांगोत तें. आं आयज तुमगेलो मुनीस तुकाराम परब हो तुगेलो मुनीस आहा तो तुकाराम परब आहा तो आयज तो सांगोता की आपण 31 सीट्स घातलो. आनी नो कितें कोतो रे. नो कोण घातलो
ते न जाण कोण तूं म्हणटा रे 40 जावं दलाल म्हणून हे न जावं तुवें हलाल कोले आं कितूक येयले रे तांकां हलाल करूंक न जाणा तुवें हलाल कोले तें सांग मरे एक्सप्लेनेशन सांग हेचो हें एक्सप्लेनेशन दी चोय हिंदू क्रिस्तांव हांव कोना हिंदू क्रिस्तांव यूज कोताय तेचो हे RSS आनी तुमगेलो मनोज इंग्लंडा रावन कितेंय उलयना काय इंग्लंडा रावन स्वत उलोवपाचें काय तेणें हेंच जर तरी आनी कोणें कोल्लें आनी कोणें कोल्लें आनी तुम हाता आहले लोकांक म्हळ्यार तें कितें आर्जीन कोल न्हू तेणें कितेंय करूं आमगे सांताक कितेंय म्हणो नो प्रॉब्लेम आम कित्याक पडला ना आम कांय पडलां कित्याक मेन म्हणटाय तें कितें जाण तूं हिंगा प्रॉब्लम कितें जाला आमकां दिसता सगळे देव मू आमकां सांबाळूं येताय ते पूण आमी केन्ना चिंतनाय आमकां सांबाळूं जाय मू कोण कोणाकूच हें कोना पावना कोण येयला तो आमक पोसूं येयला ना हेचो फेक ID लागल्यो कॉमेस तेच घाताय कमेंट कितें आम जाणाय आम कोणा ब्लॉक कोनाय हेचो ब्लॉक कोताय हेचोय कॉमेस जाताय हिंग प्रॉब्लम कितें जाला जाण तूं सोत आयकपाची कॅपेसिटी तरी तुमकोडे सोत आयकोंक जायना आनी तुमकां आयकोंक केन्ना जावपा ना इंग्लंड आहाय ते थोडे दीस रावय तुमचेरय टायम येतलो तूं म्हाज पळय आम गाडी माताय न्हू ओ कितें कोताय हांव कांय म्हणा देवाचेरी सोटा चोय 3 तारखेरी गोंय साहेबान दाखयलें हे RG म्हणटाय तें कितें तें आनी आमगे क्रिस्तांव फ्रांसीस आनी रेडी जाले चिंचोणे हेचोय क्रिस्तांव आनी रेडी जाले चिंचोणे तूं म्हणटा रे म्हाका मातो म्हणून कळ्ळें मरे तुका मालो हांव एकलो भोंवता मरे तूं 100 जाणां घेवन भोंवता हांव एकलो भोंवता मरे आं तूं ते दीस मागतालो हांव मागतालो रोजार कोतालो तुवें नांव काणा आल्या पुरो पिश्या आमी हिंगा पिसफूल रावताले तूं सावता हिंगा भानगडी करूं येयला 31 सीट कित्याक घात रे तूं आनी ती नो कोणा दोता जालो काबारू RG काबारू तूंच सांगता पोगो आहा तेका तुका हांवें पयले स्पिची सांगलां आनी आतांय सांगता तूं लिडर जावपा डिजर्व कोना कित्याक तूं अदका सगळे प्रोजेक्ट सोनोयता सगळे प्रोजेक्ट तूं अदका सोणोयता एकूप प्रोजेक्ट दाखय म्हाका तुवें कंप्लीट केलो तो एकूप प्रोजेक्ट दाखय जायना तुकोडे कित्याक तूं इंटेंशन बरें येयलें ना तुगे जर तर इंटेंशन सारकें आसलें न्हू सगळें सारकें जाता आसलें तुगेलें इंटेंशन रॉंग आहा तूं गोंय सांबाळपा येयला ना तूं आपणा पोट भरूं येयला तरी आमकां गोंयकारांक कळो जाय हे नो जावं तुजे बारा आहाय ते कोण ते ट्रोल कोताय तुमी म्हणटाय काल आनी एकलो सांगतालो म्हाका साऊथ दे गामा RG गेलो सारको हार्ड कोर सपोर्टर सांगतालो आमी क्रिस्तांव एकमुखाक आमी ट्रोल करप आमी उलोवप न्हू मू आमी भोगसूं जाय मू सिसील कोण रे सिसील रॉड्रिगीजाचें पास्ट काडूंक तुमगेले RG कितें आहा अरे गोंयचो एक वोट एमी फिल्डाचेर रावन काम कोल मरे तुम फोगेट मान तुम हें सेलेब्रेशन कोताय मरे तेंगे चोय रे तुमगेलें प्रॉब्लम कितें जाला तुमगेलें प्रॉब्लम तुमकोडे आन्सर्स नाय आयज चोय रुपेश सामंतान तुगेले RG सुप्रिमो म्हणटाय तेका वालोर तुका रुपेश सामंत आज RG म्हणटाय तेका तुवें कोण तो दाखयलो रुपेश सामंत म्हणटाय तो आज ते काबा कोल तुवें तेगलीं उतरां तेका दिलीं कळ्ळें न्हू मेन म्हणटाय तें कितें जालें जाण तूं आमगेलें कितें जालां आमकां मोव मेट्टींग होटाय लिबर आहा थिंग होणाय उडोवपा जाय मरे खोऱ्यांची हेका हे 40 जाणां मागीर ते 9 जाणां कोणा सोट रे आम 40 जाणां खबर करताय मरे तूं 9 जाणां कोणा सोटाय रे 9 जाण कोण ते दाखय मरे बाबा आपूण 31 सीट घातलो 9 जाण कोणा घालपा ना तूं तेंक दाखय आमकां कळो जाय कितें आमकां वयताय आनी बसताय थिंगा ते 9 जाण बसताय थिंगा हां हिंगा मेन म्हणटाय तें तुमकां
हिंगा मेन म्हणटाय तें आयज चोय आज इतुले मनीसू हेंच काम जर तरी एक आनी हुंचे हें कोल्लें न्हू जाल्यार मेन म्हणटाय तें आमी तेका सारको बारांतू भायर काड माता आहले आनी जालोलें तकल्या म्हजे ब्रायन म्हणटाय तेका फकत म्हजे आनी एक कमेंट घाल म्हणून सांग म्हाका आनी एक पार्टी तेगेले आरजी ग्रुपा म्हणून सांग आरजी वेलींत आनी एक कमेंट घालून सांग तेका हांव तेज बॅनर कोन्न लाय ताचें चोणें नाल्यार म्हाका साक म्हणी म्हणून सांग ब्रायन म्हणटाय तो रे ते आग्नेला बारा आहा तो कोण रे तो आनी वच मनोज म्हणटाय तो कोण रे गांठी मरे हांव सांगता कोल्हापूरचो आं आनी म्हणून सांग गोंयकार जाल्यार तिवर म्हणटाय तें आनी म्हणून सांग म्हाका कळों जाय आनीक हे 40 दलालांतले 9 जावं हलाल कोण कोल्याय तें म्हाका सांग तुमी पयशे घेवन आनी तेका तुमी सोडल्याय ते थँक्यू आनी गोंयकारां कडेन हांवें कितें रॉंग उलयलें जाल्यार हांव माफी मागोतां म्हळ्यार हांव उलयलें तितलें स्वता उलयलां आमगेले तो गोरवाचे येयला आमगेले गोंय सायबाचे येयले हे आमगेले फुरसाचे येयले तरी हेका लागून म्हाका करूंक पडटा आहलें कित्याक तुमी सगळे ओगे आहले हांव ओग रावपा जायना आमचे कडेन रॉंग आहा तो मनीस रॉंगूच मुज बरेक आनी थँक्यू एंड गॉड ब्लेस गोवा